ক্যামেরাটা দিকে কম ভালো আমাকে বললাম বলা ये तो तू है मेरी मन के ऐसी मेरे मेरे दिल को पागल बन की सीमा क्या है छूटो तो है मेरी सारा तुझमें हो देना क्या है तू है मेरे बिना इसमें सबसे ভালো গান বলতে कभी शाम डाले मेरी दिल ना डाले ये गाना এটা আমাদের গান अब अपने हाफ पेन पर आएंगे हाफ पेन बोल जानू जाना मैं तेरा मेरा मिनट পরে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাব ডেস্টিনেশন এখানে বেশ সুন্দর জায়গা আপনারা সবাই উপভোগ করবেন আমরা সন্ধ্যা 7টার ভিতরে আবার এখান থেকে ফিরবো ওয়ালা দ্যাটস গ্রেট গাড়িতে আমরা সন্ধ্যা 7টার আগে আপনারা আসার জন্য চেষ্টা করবেন একটু 10 মিনিট পরে আমরা ওখানে যাবো ওখান থেকে আমরা খাওয়া দাওয়া করে তারপর আমরা ঘুরবো ওকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আমরা যাবো ভূতের মামার বাড়ি না এখানে একটা গল্প আছে তুমি জানো না গল্পটা ভূতের মামা ছিল এখানে একটা মামাটা এখানে এতক্ষণ মানুষ হয়ে গেছিল তারপর থেকে এটাকে সবাই ভূতের মামার বাড়ি বলে जान में चली प्यार है खुदा बहने दो गाना अभी अभी जिंदा हो तो
बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया बोतल भी उठा लाया अभी जिंदा हो जी लेने दो बड़ी बरसात में जी लेने दो और की ধারাভাষ্যকার बरसात के मौसम में